जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम घरे वर्षा पागरे कौन बनइबा तो घरे सेमती किसी जिनस भी नाला तो आसला बेले मार्केट रू किसी पाउरुटी नहीं आसलु आ नंद तार आसी बस क्षीर पीऊँगी कारण तार राति तार क्षीर पीवा भारी पसंद आ आई दे दी गोटा छोटिया बोतल रे क्षीर बुड़े सी पूरा खुशी हो क्षीर पीवाई तार ये बस क्षीर पीऊँचे मुझे काकुड़ी काटुची ना काकुड़ी खाइबू आसिक हाथ पुड़े असना हाथ पुड़े देला सोदा खाइला हाथ ये पुड़ी दूसरी बोली तो सोदा खाई पुणी जाए चुपचाप ये बसला दुष्ट हो माड़ खाइब सोदा खाइब तापर चुपचाप हो बस तथापि से दुष्ट ही हम भाई दुष्ट पिलाटा तो जेहेतु सी दुष्ट हो तो ये पुड़े देलुन सी तार जाकि दूर में बसला आम ये बसिक आज बनइबा आमर सैंडविच तो सैंडविच बनवाई मुझे काकुड़ी टमाटर आउ कंचा लंका आउ ता सहित नहीं आमर पियाज तो पूरा खाबू कंचा परिबा किसी भी सीझा हेनी कारण कंचा परिवार ही आम सैंडविच बनवा से बेस हेल्दी होता है तादर आम कि आड करवा चीजटा बेसी भल नुहे बॉडी किंतु चीजटा बहुत पसंद जेहतु टिके हल्का चीज तो बनता है से आम हल्का चीज तादर आड करवा बेसी क्वांटिटी नबानी बहुत ही कम क्वांटिटी तो मुझे चीज नहीं अमूल आ दुटा पाउडर नहीं आउ टमाटर आउ किछिटा आमर कंचा परिबा तो ताकू भल भाव टिक टिक कर फास्ट काटि नौची परिबा गोल गोल टाइप काटिले भी चलो किंतु मते गोल गोल टाइप जो रही अधिका क्रंची रही जाए तो मते पसंद नुहे क्रंचीटा तो हल्का से छोट छोट हो गले पीसटा से तार लोग मत बेस भल लगे से मुझे सब छोट छोट कर काटी तो चलन देखा आम केमती सैंडविच बनाऊे तो सब परिवा देखिए छोट छोट कर काटि नहीं आ पियाज को भी मुझे छोट छोट कर काटि नौची जमती सीटा पूरा बढ़िया से सैंडविच पूरा मिसीज तो बारंबार से पाटे तो पांचे पांचे टाइप लगे काकुड़ीटा तो आप मैंने खाई थे प्राय जगह पानीचे टाइप लगी थाए तो टेस्टी तो हो थाए किंतु पानीचे टाइप काकुड़ा टेस्ट करते आम तो सब बंधाकोबी कर काकुड़ी फास्ट टाइम कर तो मुझे किसी नुआ ट्राए कर परिवा को छोट छोट काटिकी से तो खाली कंचा परिवा को सेमती पकई दिखती आ चीज टिके पकईकी टिके हल्का लुण आड करके फ्राए कर दिन तो बेसी गरम बेसी टेस्ट लगी न था पांचे लगी था तो मुझे से किसी नुआ ट्राए कर सब परिवा को छोट छोट कर काटी आम कंचा परिवा सब ताकू बढ़िया से देखिए मुझे बढ़िया से पूरा बारीक बारीक कर लंका को काटिला बढ़िया से स्लाइस भी आगे कर नौ कारण से जमी आम परिवार बड़ से मिसीज आम चीज को मुझे छोट छोट पीस कर काटिदेवी कारण चीज एत चौड़ा एत बड़ बड़ रही स्लाइस वाला चीज नहीं आसती मुझे स्लाइस जो रही मत स्लाइस करा पड़ोनी किंतु एत मोटा चीज या एत मोटार एत बहुत सारा चीज आम दरकार जमा ना तो से मुझे काटि नौची तो माँ तो ये बस संपुरी काटिलानी संपुरी गोटे आंसला रूपा तो संपुरी खाइबार टेस्ट तो बहुत ही टेस्टी होता है तो नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करते संपुरी जेनता खाई काटिक केते टेस्टी होता है संपुरी तो संपुरी जूस तो समस्त पीती कि घरे एमती काटिया खाइए केते जन भल पाती तो आम तो समस्ते बहुत भल पाई था तो माँ को बढ़िया भाव में काटि नहीं आदि टिके कला लुण जोटा कि बीट लुण रोचे आधे टिके आड करथिला जीरा लंका गुंड तो बहुत ही टेस्टी लगिला तो आम एवं बनइबा स्टार्ट करवा तो मुझे चीज आड कर रूपा से सब जो परिवा मु कंचा परिवा काटली तादरे हल्का कला लुण टिके तादरे आमर पड़ी जोटा कि गोलमरिच गुंड काली मिर्च गोलमरिच गुंड पकईकी बढ़िया से मिसई देती हल्का टिके लुण तादरे आड कर कला लुण सहित लुण भी से आड कर बस मुझे चीज आड कर चीज आड कलापर तादरे मु आड कर बाकी सब परिवा को जो मिक्स कर रखी बस ताको मु कि ऑयल पकईकिनी तादरे थोई दूसरी कारण ऑयल टे पकेयर कारण हूँ आम पुओ सी चाई चाई ऑयल खाए भल पाए कि रूपार मोर ऑयल खाए जमा भल पाऊना तापाई फास्ट जो बनई तो फास्ट मुझे ऑयल आड कर क्रंची लगे बोली तो मु सेकेंड थर्ड जहाँ बनई से सब ऑयल फ्री करके बनने चेष्टा करी कि जहाँ को ऑयल पसंद माँ को ऑयल पसंद भाई को ऑयल पसंद तो से तो ऑयल पसंद मुझे ऑयल आड कर ऑयल बदल चाहिए जदि ये आप बनई पारे बटर भी यूज करें जगार तो बहुत ही हेल्दी भी बटर तो खाइबा कथा नुहे फैट लोक बटर ऑयल वगैरह तो फैट रोचे तो मत तो जमा भी ऑयली पसंद नुह किंतु जेहेतु आम चाई चाई पसंद तो फास्ट बनाऊे जेहतु तापाई मुझे पकई देती ऑयली तो देखिए मुझे बड़ साइज ब्रेड नहीं आपणकर मेकर हिसाब से आप ब्रेड नहीं पारे आम मेकर टे बड़ था तो डबल ब्रेड एका सागर हम डबल ब्रेड सहित बड़ बड़ ब्रेड दुटा नहीं
ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟି ଦେଇକି ମୁଁ ତାପରେ ହାଲକା ଅଏଲ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଆକୁ ଏବେ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲାଣି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଅନ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି ମେକର୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଜଳିଯିବ, 2-3 ମିନିଟ୍ରେ। ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ଜଳିବ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ ଖୋଲିଦେବା। ବାବୁ ନଣ୍ଡୁ ଚିଜି ଚିଜି ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ଗୋଟେ ବନଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ଆଉ ଦୁଇଟା ତାପରେ ପକାଇଦେବି, ନହେଲେ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇକି ରଖିଦେଉଛି, ବାସ୍ ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ତ ଆମର ଯେହେତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇଯିବନି ପ୍ରାୟତଃ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମ କ୍ରଞ୍ଚି କେତେ ହେଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଉଡ଼ର ନିଚଲା ସାଇଡ଼୍ଟା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ତଳକୁ, ତ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଏତେ ଭଲ ହେଇନି, କାରଣ ଏଇଟା କମ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଥିଲା, ସେଇଟା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହିଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ହାଲକା ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି। ଓଲଟେଇକିନି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ରଖିଦେବି କିଛି ସମୟ। ଏମିତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା, ତ ଯେଉଁଟା ହେଇନି ସେ ସାଇଡ଼୍ଟା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଇଯିବ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଅଧିକା ପୋଡ଼ିବନି। ତ ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପୁରା କିଛି ସମୟରେ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଦୁଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବନୁଛି ଯେହେତୁ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରିକା ଲାଗୁଛି ବେଶୀରେ ବେଶୀ। ପକେଇଦିଅ ଚାପି ଦିଅ। ନା ତଳଟା ବା ହଉ ଉଠେଇଛି ତାକୁ ଚାପି ପାଇଁ ଆଉ ଭିତର ତ ଅଧେ ସିଝିଯିବ। ତ ଡାଇଲଗ ମନେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ଚିଲଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ। ଇଏ ମାଇଲାଣି, ଡିପ୍ସ ମାଇଲାଣି। ମୋଟା ହେଇଛି ନା, ବାହାର କରିବ ଏଇଟା। ତ ରୂପାଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ତା ଉପରଟା ପକାଇଦିଏ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନା କରିଥିଲି, କାରଣ ସେଇଟା ଅଧିକା ପଡ଼ିଯିବ। କେବଳ କାରକର ହେବା ଦରକାର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାରକର ତ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ମୁଁ ହାତ ମାରି ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ଆମେ ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଦୁଇ ଘର କରି କାଟି ନେବା। ତ ଦୁଇ ଘର କରି କାଟିଥିଲି ମୁଁ ଆଧିରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧିରେ କାଟିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ସେଇଟା ଗରମ ବି ଅଛି, ତ ହାତରେ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ତା ଦେହରେ କଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଟିବା କଥା। ରୂପା ଟିକେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଲେଟ୍ କରିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବାସ୍ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇଥିଲି ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇ କାଟିଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ତାକୁ ଦୁଇ କର କରି କାଟି ନେଉଛି, ପୁରା ସ୍କୋୟାର 3 କଣିଆ କରିକି। ତ 3 କଣିଆ କରି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ତାକୁ କାଟି ନେଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ଚାଇ ମା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅଏଲି ବାଲା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ବନାଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଏଲି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ମା ଘରିଆ, କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ କେତେ ହେଲ୍ଦି ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ବି ପକାଇଦେବି, ଆଉ ମା ଘରିଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବି ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି। ବର୍ଷା ଅଛି କାଲି ତ, ବର୍ଷା ନାଦନ୍ତାନି। କରି ପାଖରେ ତା ପାଖରେ ଚିଜ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଲୁ ନା ଚିଜ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତତଲା ଲାଗୁଛି। ରାତି ଆସି 9ଟା ପାଖ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ତ ଭୋକ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ରୂପା ଦେଖିକି ପୁରା ରାଗିଗଲା କି ମୁଁ ଖାଇନି, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେଲୁ, ବସିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଆଉ ମୋତେ କେତେ କଥା କହୁଛି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ବି ଖୋଇ ଦେଇଥିଲି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚିନୁ ଆଣ୍ଟି? କ'ଣ ମୋ ହାତ ତିଆରି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା? ବହୁତ। ଆଉ ଟିକେ ଖୋଇବ। ଆଉ ଟିକେ ଖୋଇବି? ଏଇଟା ଖାଉନ? ନା ଆଉ ଆହୁରି? ବହୁତ ଭଲ ବନଉଛ ତ, କାଲି ଆଉ ଟିକେ ବନେଇଦେବ। ଓକେ ରିଲାକ୍ସ। ତ ମୁଁ ଖାଇବାରେ ବାଧା ଦେଉଛି। ଖାଇବା ନୁହଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବାଜିବ। ତୁମେ ଆଉ ଖାଇବ? ନା ହେଇନି ଜମା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ଜମା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଇଏ ତ ତାର ବସିକି ବହେ ଖାଉଛି।
ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି ଖାଇନି ପିଇନି କହିଲାଠୁ ଏ ଟିକେ ନାଁ ଦଉଛି କାକୁ ମୋ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି। ଆମେ ତ ଜମା ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିନଥିଲୁ, ପରେ ଆମ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇକି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଆମେମାନେ ବି ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ।